সো গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস, মাইসেল বর্গ। আজকে তোমাদের আমি আরডুইনোর সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে চলে এসেছি, টু ইন্টারফেস আ সুইচ উইথ আরডুইনো উনো টু টার্ন অ্যান এলইডি অন অ্যান্ড অফ। এটা হচ্ছে সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট। ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট ছিল হচ্ছে একটা সিম্পল এলইডি ব্লিঙ্কিংয়ে, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ। সো এই হচ্ছে কানেকশানটা। ফার্স্টে আমি এগুলো দেখিনি, তারপর কোডটা দেখিনি, তারপর আমি দেখাচ্ছি। সো এই কোডে বুঝতে পারছো যে সুইচ পিন 8 নাম্বার পিনে কানেক্টেড আছে আর এলইডি পিনটা 12 নাম্বার পিনে কানেক্টেড আছে, এলইডির যে পিনটা। এবার পিন মোড ভয়েড সেট আপে আমরা কী করলাম, পিন মোডের মাধ্যমে কনফিগার করলাম সুইচ পিনটাকে ইনপুট পুল আপ, মানে পুল আপ লজিকে আমরা, মানে ট্রানজিস্টারের যে পুল আপ লজিক, সেই পুল আপ লজিকে আমরা সুইচটাকে কনফিগার করেছি। আর এলইডি পিন যেটা, ওটা আউটপুট মোড, মানে দ্যাট মিনস current will flow from Arduino to the LED depending on the condition of the switch. এবার দেখো পুল আপ লজিক অনুযায়ী যখন ডিজিটাল রিড কেন এখানে, why digital read? Because it's asking the state of the switch. That means the switch is whether the switch is on or off. According to that, the LED will glow or it will remain in off. तो अब तुम देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो डिजिटल रीड क्यों है? क्योंकि तुम्हें तो यूजर से तो मांग रहे हैं ना कि स्विच क्या यूजर ऑफ कर रहा है या फिर स्विच को ऑन कर रहा है, रीड करना है ना। तो क्या करेगा, ये जो स्विच ने जो तुमने जब प्रेस किया या प्रेस नहीं किया, वो वाला स्टेट ये आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा, यूजर से रीड करेगा। उसके मुताबिक ये जो एलईडी है वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, इसीलिए डिजिटल रीड। तो अब समझ में आ गया ना कि डिजिटल रीड क्यों यूज होता है, इसका काम है। और डिजिटल राइट मतलब तो वो आउटपुट वाला, क्योंकि एलईडी या फिर ब्लिंक करेगा या फिर या आइदर एलईडी जलेगा या फिर ऑफ रहेगा। मतलब करंट आइदर मतलब आर्डुइनो से एलईडी तक पास होगा या फिर नहीं पास होगा। तो इसमें तो यूजर से तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्विच वाला की तो जरूरत है यूजर से लेने की, क्योंकि यूजर से तो ये तो मांगेगा ना कि जो स्विच है वो ऑफ है कि ऑन है, ये तो यूजर से इनपुट लेगा, तभी तो ये उसके मुताबिक ही एलईडी ग्लो होगा या फिर ऑफ रहेगा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो दिस इज द कोड विच यू आर सीइंग। इफ डिजिटल रीड स्विच पिन इक्वल्स टू 0, दिस अकॉर्डिंग टू पुल अप लॉजिक, देन द एलईडी पिन विल रिमेन हाई, दैट मीन्स इट विल ग्लो, अदरवाइज द एलईडी पिन विल रिमेन ऑफ। सो दिस इज आवर मेन कोड। এবার বেসিক্যালি এই যে কোডটা, মানে এই যে পিন যে কনফিগারেশনগুলো এবং যে এই যে সার্কিটটা, बेसिकली ये मेरा स्टूडेंट बनाया है आफ्ताब ने, ये मेरा स्टूडेंट ने बनाया है। ये सर्किट बहुत अच्छा सर्किट बनाया है, तो एक बार देखिए दी। सो এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুইচ পিনটা 8 এ আছে। তো এই যে সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু উল্টো, এটা নেগেটিভ, মাঝখানেরটা গ্রাউন্ড আর ওই দিকটা হচ্ছে পজিটিভ। আমরা কি করেছি, পজিটিভ থেকে আমরা 8 নাম্বার পিনে নিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 8 নাম্বার পিন। সো আমি ও কি করেছে, এটা 8 নাম্বার পিনে লাগিয়েছে। আর যেটা এলইডি পিন যেটা 12, মানে এই যে এইখান থেকে এই 12 থেকে এটা কিন্তু এই পিন নাম্বার 12 এ লাগিয়েছে। আর সুইচের যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে গ্রাউন্ড কানেকশনটা, ওটা এই যে এই গ্রাউন্ড পিনটা ইউজ করেছে। আর এলইডির যে এই যে গ্রাউন্ডটা, ওটা কিন্তু এখানে লাগিয়েছে। সো এই হচ্ছে কানেকশনটা। সো এই কেসে কি হবে, যদি সুইচটা এখানে লাগানো আছে, যেহেতু পজিটিভে এইভাবে লাগানো আছে, সো যখন সুইচটা অফ আছে তো এলইডি অফ আছে। এবার যেই মুহূর্তে আমি অন করলাম এলইডিটা জ্বলছে, আবার আমি সুইচটা অফ করলাম এলইডিটা অফ আছে, আবার আমি অন করলাম জ্বলছে। এবার আমি দেখাবো যে যদি আমরা पिनटा एरिया, आफ्ताब अब तुम दूसरे वाले एंड पे लगा दो ये जो स्विच का जो
स्विच का ये माइनस कर देना। हाँ हाँ माइनस पे लगा दो। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার স্টুডেন্ট আফতাব যেটা করলো, সুইচটা কিন্তু উল্টো দিকে লাগিয়ে দিয়েছে, মানে নেগেটিভের দিকটা কিন্তু সুইচটা লাগিয়ে দিয়েছে আর গ্রাউন্ডটা অ্যাজ ইট ইজ রয়েছে। এতে কি হচ্ছে দেখো, সুইচটা যখন প্রেসড রয়েছে তখন কিন্তু এলইডিটা জ্বলছে, কিন্তু যখন আমরা অফ করব, যখন সুইচটা প্রেস করব তখন কিন্তু অফ হয়ে যাবে এলইডিটা, আর যখন আমরা সুইচটাকে অফ করব তখন কিন্তু এলইডিটা অন হবে, মানে পুরো উল্টো লজিক, নেগেটিভ লজিকে চলছে। সো এই প্রেস করলাম অফ, এ করলাম অন। সো এই হচ্ছে পুরো ওভারঅল মানে তোমাদের সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টটা। সো এই দুটো এক্সপেরিমেন্ট তোমরা করে নিও। এই হচ্ছে তোমাদের কোডটা, মানে কি করতে হবে, এই কোডটা লিখলে, কোডটা লেখার পর এখান থেকে এই যে ফার্স্টে কি করতে হবে, কম্পাইল করতে হবে। কেন কম্পাইল करते হবে आफ्टर, क्यों हम कंपाइल करेंगे? लोड करने के लिए उसको चेक करने के लिए कि कोई एरर वगैरह कुछ है कि नहीं कोड पे। और फिर अगर हम मतलब अपलोड करें तो कौन सा वाला बटन प्रेस करना होगा? एरो, वो एरो वाला। वेरी गुड, ये जो तुम एरो वाला देख रहे हो, एरो वाला पे प्रेस करना होगा। एरो वाला प्रेस करने से ये जो तुम्हारा कोड है ये अपलोड हो जाएगा इस आर्डुइनो पे, और फिर उसके मुताबिक ये एलईडी वाला ब्लिंक करेगा, जो तुमने कोड वॉइड लूप पे डाला है उसके हिसाब से ये रन करेगा। So this is all about the second program. This second program is all about interfacing and switch with an Arduino Uno to turn an LED on and off. So that's all for today. আমি এখন ভিডিওটা এখানে রাখছি।